Mami? C'est ido refanga la. Benike. Abora kan wuli sansan fo ka war chama. Oh, a chama ka wangelo. Gute Orange Money la. Ibe danela. Ibe war daneteke. Ne ba di intermuso salma be salido a. Ni misali me dem senake kanto. Donc o ba minia, o beta di vieux krunima. Boutique batri vieux krunima. O beta di benga masa. Mbro kera dro war tete village la kaita. Oh, e tu binila. Ato be kumbosa. Ibse ka beka transfer ke mo. Beka transfert tu. Beka transfer Orange Money ka barake minen kradi. Mimba to ibse ka wari ci somo ma ali nu to so benite Orange Money ka. Wa abse ke mali numéro bela. Ima ide solo black asuma tereka tu. Ayra boye. Ibse ka wari ci indi malo bema hali Orange numéro te ubulu. Obse ka ke beka transfer fait. Ibe je 144 jezike i ka téléphone ka. Ibse ka wari ci indi mana bema. Orange. Par sa force et sa saveur légendaire, nous vous présentons votre boisson énergisante, King Legend. Sigata la fio aw fefe de be fega King Legend soro nogoya la ay boli bribiri akaw kunda bomboli sugu kan ni ale be ɲare la maga keita feino aga nege juru siraw de filɛ nin ye 74 nani 57 86 91 walima 63 42 72 42 aw be se ka weleli kɛ u ka fixi fana la ni o ye 20 24 03 ni King Legend ye farifoni ani kɛnɛya. Tapez le 82 049 49. Jackpot 4. Numéro, pardon. Voilà. Awo, ni jackpot 4 ye, aw fene ka ke fenye yoroni kele, aw ye aw garzike laje, jackpot 4 la chien flakile kono. Bet 223 ka billet fere yoro la. Walima, aw ye jazz 144 jazz 512 ke aw ka téléphone na. Aw ye jabi ou laje, bet 223 ka réseaux sociaux kan, walima, Renouveau TV kan, ni chauffeur journal temena. Bet 223 mawoko, ko ka daw kloka, ko jackpot 4 jebe damne, tenendo, utika lokli kononto. Bi tene utukalo klitan horo samba flan mugan kele bi do ko ndamne fene ulamba fo bele jelema ka ko bismillah ka fo matgun ko ta khalas afoto ko nyana no ango ko nim blay afo ma were be na ke ola sisa ne ni mo ko be jem kan nyana maya kuma ni kuma o be kene kono kaba musula ka kelen chela kakili ama folo folo musula khawla mo ni isku traore ale wanga je kono bi Tagalas, ne kana fima tagalas me kan y répondre. Tagalas. Manto. Ara y parla. Merci. Ali ma daba xam. Ni copie fan fait. Ati daba xamaw. Awo. Ah tagadu. Ara mba fa la jabara bala jinena ko bismillah. Ko ndala san ma ko bi lundi. Lundi ani muso bawri be ñon bolo. En plus ben yoroba on ka bon appétit là. Bi antara folie nord là. Donc au tagalas. Chaba kele. Ale fele daro kono yi sia ka traure. Donc ko butelezi. Anche.
Amanichi. And then given for Fanostra Kana. No, my coming man for la don, I met him and I want a flea do for you, but I don't eat a bed for any for though I bear for any don't Tanalemola. Can my bear says we can Alhamdulillah, check on Modern Vegan Gadiga Corosa. So the Marbo science we can like a family. Who tara Rodola Sanji Wolare? John. And Dotara Ikume Sanji Wola at Giafanena. Some of the single. Oh, Tara Wilfe. Aram says I'm a for Bonaparte Canova Kugu Bissimila. Be it and enough for Ranmuna for Tumna, be played of an abambulo. I mean, a mim Jam Walabi. Kaira Jamanaga for Bomako Fana Green no be Kobe, Kobe, Sanga Sonidron. Amada Jamakuloka, inshallah. Sonidron. Donc, disait Fadiga à la Ça fait Fadiga. Nemason. Nera Dimina. Fadiga Nemason. On prépare les bas. On fait la Fadiga mi fon ngone nesigame. Do na ma nyaay dampe do. Dampe taw kana. No suraga fini taw kana. Suraga foli te kala. Aya kala. Suraga foli te kala. Awa jara mo mi o be kala. Ali yere suraga donke. No ne anabe sa na. Na mo dampe. Ana invité bi no don c'est ça. Sando. Aya. DJ Fadiga iperere. Anga do ma olele fere muso ba do evi. Tene o tene on bi chila bla muso ba o de ma u ka do anga kene kono. Muso ba mi wolela bi ale ambe kungodo au présidentier. Donc anyi wole bla ma oluka chesiri beneno maltraitance fe beke muso la ka fan fe ka se demsen na ka ma u ka chesiri beneno ma o kuma anto ko bla daga girindala madame kulu fere do ka fara ko be mire madame kulu bari wini biko aga sense ka do wala Jaba Moi je vis de ton amour, là où je vais, tu me suis. Dans le désert, sur mon chameau, ma chérie, de ton Bantou à Kidal jusqu'à Menaka. Hikadiné, je chanterai pour toi, ma chérie. Hikadiné, tu es la plus belle, Dani, la plus belle sur le désert. La plus belle sur le désert. Voilà. C'est ça.
Suraka pirate. Bon, I need pardon de Madelga no Suraka don. Ça fait un peu ça fait. On sera doing our masala. No musala ga dabla ram sezo begi musala ga sina era ba da ma. Bo ibo so damne labana am sumalin do kala. Ay ma sigile me pardon bon ni ga da ba ka. Aywa bismillah madame Kulu. So mo ko wedi bash ko sero. You seka foli da fleur. Seka foli da wa. Awere ni swa. Anoka jama. Bash ko stawla. So ro sitana. Me ga jama bela jenefo. Ka ni fo mo ko bela jenefo. Be fo lamba. Biye an fana ka doye. An ka association na ka plateau ka. Donc biye o foli kerengena kan ka se awma. Aya bismillah. Na ba baraki nyuma yi. Parce que ya ba muso ba invité kan keneka. Donc a ba do ka fa aussi les ba ka barat la. Anya ba. Ça fait on est folie du mankala. Bon muni dampe ko yin. Agir. Ka on par dampe la. Mais tu fais ko mi bla dampe la bisakana. Kan dafa. Ou bien effectivement et tu es. Tombinaka. Ya o tombinaka. OK, Wendy ko avant qu'il y ait présidentier, Wendy ko ire joni Iborami. Bismillah. O jaranya ko sobe. Moine re nyoronkai ni suragai mfai fly mbai fly mfai suragai bon yani ngake association présidentier be furula de nani be mbolo bon to sigilentia to sigilembe kofe to sigilembe Congo Brazza kabini demse ma furula kata ifu ko 600 donc nana sigi mala 2008 bon yani ngake association présidentielle to be commerce leke be base fere leke kusobe mitari mina ye kofe ka fere ke bon ajarana alhamdulillah. Donc Chesri de Bilapoire. Chesri madame de association kola. Munesco ali ulika jodo ke akwaji kuluka mfukasi yerema. Muna ara kuma kono na ku musuba. Aya ka musuba ya da na do bibite. Donc no de fon Hollande ami musuba reta wa ma nyanyini de kanye do. Donc ay video musuraka. Madame Koulibaly on ni anga je ko le kasraka segana plateau kan. Madame Koulibaly moule diko aka association avec des mecs c'était mon nier voilà avec des mecs au lié allez désolé mon frère on le sait là avec des mecs au le phénomène on le sait là on se met là on se fait ce que donia fait sur et Allah comment il fait pour faire des flémis ay tigre bare pour Madame Koulibaly moule diko voilà watina yema kelenga ya jamana kala on s'appelle donc c'est ça akobe moule diko ay tigre bare pour moule Anya jole bolo ni ngani afle kai. Moko jema ngani jema. Yes ngo. Iyi initiative mta. Tiere la. Mama soro sonu folo mi na ka réaliser. Amma folo e jango e kula na ga musu. Musu na ga wa tigre ba de fo mu nya do. Atengana ko re ko. Donc c'est ça. Après. Ani muso n'o farala ɲɔgɔn kan jagoya den bɛ ye o la o ta kuru ɲɔgɔn sɔn k'a minɛ man di ni ye den ye jamakulu min na o ye sewa ye déjà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que ne ye sewa la nisɔndiyara. An nana ni min y'an ka kina diyara n ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne yɛlɛmana yan ɲinɛ y'a sabu anw ka kin muso ninnu an si tun tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ka dɔ tun ne ye tɔn dɔ daminɛ tɔn nin an y'a daminɛ ni safinɛ ye fo ka tila ka n'a kɛ 50 ye bi an bɛ tɔn in na 200 jama farala ɲɔgɔn kan ne ye n timinadiya ka mɔgɔw ɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya bon an tun bɛ dɛmɛ ɲini ni ɲɔgɔn dɛmɛ an tun b'o de ɲini parce que n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni fɛn ɲuman bɔra a la e min ye jama fara ɲɔgɔn e kunna wuli n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ i kunna sulila bon an filɛ yɔrɔ min na an ka mɔgɔ tun ye mɔgɔ 15 ye mais an bɛ mɔgɔ 40 de la bi hali wulada la tɔn in an ka sigi
ya lo jama ko na kenya timina ja da ko nta mana mo ko mo nega ko mo fara nyakon ka fan flerom na hali mo ko mo na se mi wuli ka dubbe ka ay ala ba ngata ka saka ko ko ne o kiri anga to anga kinye ifla afla kana ni minyi ajaranye bi ajaranye shini mbe dugaw ke ali bi ala ka barika do ala ka nyambula ala ka tama ala ka jirana ala ka mbe wuli ka njo herela ajaranye ko jugu mo mbe na fa fo mi fo ngena mi ka di be kere so kuma ene to so ala so wa kana ko ka jela ala so ay da nyogona aka so ga presenti be fe mi kera association konna la dumi kama be aka la ke kere so kuma ire ay se presenti ma ka fai na ma se ko ke ni mi be mi fo jamala même non yera na na bara ya donna kana na sibika kuma la ni mi be mi fe ni mi kera na ma be dranga kuma ko nyana ami be kula anga ko be sabacha ko ni ame kan yenye soro kula ko sa yera fana be na kula re ka nyogo famia ni nyogo famia te fe la communication te fe na sibika kuma te ko kula atenya na bo o de pene fe da fo Nega kuwa kuyenda grande nunga dem senu kula do kanya ante kunina ante kanyina ante dem senu ka kanya lo de ni dem senu ntaranye anye ka korodi wolu ke se ka sabati ka faranonga ka baraka uye mi bise ku ka sinna sigitla ne ka pal danwe wa ne tabana anga da nyogona doro ni mo dari yir la bise ka ko bake me ni tigeri le tsaka fenke muso ya te ko la ngolo anga mbolo korota muso ni se ko be ni be association féminine ibi jija a kartini ya kibulu iba yira mogola bodon ka be ke sabuye ibe mugo kro soro mugo faraka danta autumiyo absika mugo rewiye absika nanuye ube faraka ya pa barake nyofe kartini akan be bulu na kibulu dron ikon toko kon bala me iteni bo keme ba fero mina bona sere fere primina a warte di uma ataroshi awre blaura kesu de ko na mugo fara so min donala no ya san o kwari beta ko kesu de ko abaw de demi ya fam aya fo chomina deme musukulu nyaye a fen soro bi a deme na asulu falla nyon uta no be tire laje awa wati ko ni association awe muso bo ko e muno siko ke ulu tawni fuiche agre be siko nyona ke fuko timula wa la soro ko daw ma ko bara dan nai ma ka daw ka do da ti nai anga be anga kekelenge on le kene anse kata ka nyokola ni fosi ba de la bolo au be ka ya fama ina mi ya kesi la ya fama Fokuba ko musulangolo de be muso yake fenankuli anna kira chaba kura yatino wala donc ay ni soroka ira an la chaba ka bela jelina mbaram kulubal ka ko barakoto association ko créer ka kala ko to ke ambe kungodo muna a to kerawe ambe kungodo parce que muso be kungo yekelenye muso be ka furuso problème yekelenye muso be ka de la mo choko be problème yekelenye bo odla anye association bamananganki ambe kungodo bo atwa bukanye lutte contre la maltraitance des femmes et des enfants donc ambe ka muso ni demsunu ka keledeki bimbeke mun muso mun ka ni bimbeke demsinu mun ka ruka hake kele ambe ko dikela akirira amena ka kiri akirira octobre 2017 donc ari sanchi ginanya san nani bon alhamdulillah akira ONG refanay
n'i y'a jateminɛ a bɛɛ daminɛ laɲini dɔ de don donc au finish pour que dɛmɛbaga ka sɔrɔ i la fo i ka na sous forme ONG la donc ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan a ko a bɛ ka musow ka hakɛ de ɲini ani denmisɛnninw ka hakɛ de ɲini a sigi ni bi cɛ de 2017 à maintenant est-ce que a ye problème dɔw résolu par exemple bin kɛra dɔ kan aw y'a da don la est-ce que o action dɔw a sera ka ɲɛ sɔrɔ dɔw la. awɔ an sera ka action caman dɛmɛ kɛ action caman na parce que muso dɔw bɛ yen nɔ bin bɛ k'u ka furusa yɔrɔ la ani tribunal bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min ka furu n'a kan ka sa an bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ sa hɔrɔnya kɔnɔ a bɛ sa ka sɔrɔ la kɛlɛ tɛ woyo tɛ cɛ ma an ma fɛn dɔ bi cɛ ka cɛ tɔɔrɔ fɛn dɔ ma bi muso ka muso tɔɔrɔ donc an bɛ musow défend tribunal yɔrɔ la bon denmisɛnninw fana minnu bɛ agressé denmisɛnnin minnu violence bɛ k'u la du kɔnɔnaw la ni min wulila ka s'a ma an bɛ wuli k'u dɛmɛ an bɛ taa ni bangebaaw bɛ sigi ka kuma ni min fana ni bangebaa tɛ min na n'a sɔrɔ n'a bɛ lamɔ yɔrɔ de la an bɛ wuli ka s'u ma an bɛ kuma u fɛ pour que denmisɛnnin ninnu min bɛ ka k'u la a ka dabila parce que an bɛ ka an jɔlen b'o denmisɛnninw ni violence de cɛ o de y'a kɛ n'o tɛ an ye fɛn caman kɛ an bɛ wuli ka jɔ caman yɛrɛ kɛ denmisɛnninw ni musow ye. mais kuma kɔfɛ aw ta kuma kɔfɛ mais kuma kɔfɛ a bɛ suivi dɔ kɛ pour que ka denmisɛnnin ninnu ka état lajɛ dans les jours à venir a bɛ se ka kɛ aw bɛ taga mɔgɔw ninnu b'a fɔ ko vraiment u tɛ violence kɛ mais après a ko bɛ caya. an bɛ suivi kɛ an bɛ suivi kɛ tout le temps an b'a tigi yɛrɛ ɲini k'a ye tout le temps an bɛ taa du fana kɔnɔ k'a lajɛ ni problème min bɛ yen nɔ an b'a dɔn problème min bɛ yen bon a ka ca ala yɛrɛ fɛ an b'an da don fɛn caman na alhamdulillah a ko tɛ taa ɲɛfɛ segin tɛ k'a ko kan. par exemple secrétaire général ni lajida an ka so dɔ ye o kuma bɛ caya parce que an ka maakɔrɔ dɔ bɛ olu sinsinnen bɛ an ka taabolo kɔrɔw de kan n'i taara k'i bɛ taa sigi a fɔ ko kana denmisɛnnin kɛ tan kana kɛ tan ne ba surtout musolaka kuma ka ca dɛ. an bɛ taa ni alhamdulillah mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka barika ɲini a la n'i ye barika ɲini ko o la i tɛ sɛgɛn a ko la anw ye nin association in créé depuis san 4 san an ma tɔɔrɔ fosi sɔrɔ an ma bɛn mɔgɔ jugu ma an ma bɛn mɔgɔ ko gɛlɛntigi ma an bɛ se denbatigi fɛn o fɛn ma denmisɛnninw ka cadre kɔnɔna na u ye ko nɔgɔya an bolo cɛ fana min n'a muso bɛ se ɲɔgɔn ma cɛ dɔw bɛ yen u bɛ musow furu u b'u sɛgɛn kuma misɛnnin ka ca bon an da b'a fɛn o fɛn na alhamdulilah ko caman nɔgɔyara an ye an tɛ ka tɔɔrɔ la a si kɔnɔ an ka baara kelen na par exemple denmisɛnnin 2 olu bɔra kɔfɛ ka na an wulila an y'a ci suru la bangebaaw y'u bila ka na denmisɛnninw bɛ fɛ ka segin ka taa u dɛsɛra ka taga cogo sɔrɔ secrétaire général wulila ne y'ale impliqué a la wulila o denmisɛnnin 2 bɛɛ ka problème réglé la. exemple dama yɛrɛ ka violence suguya jumɛn musow ka côté la violence suguya jumɛn musow ka côté la ani cɛ denmisɛnninw ka côté la fɛnɛ. musow ka yɔrɔ violence sugu ka ca précisément muso cɛ sabato anw yɛrɛ jɔlen bɛ olu yɛrɛ ni gɛlɛya caman cɛ muso minnu cɛw tɛ yen nɔ ani muso minnu fana n'u bɛ furu bɛ sa ka denmisɛnninw t'u bolo muso ninnu bɛ den ninnu balo cogo di u bɛ problème jumɛn kɔnɔ parce que ni problème muso da la i kelen dɔrɔn de b'a dɔn min b'i da la mɔgɔ si t'i ka problème dɔn n'i yɛrɛ tɛ i yɛrɛ kelen de b'a dɔn bon ni association wulila ka gɛrɛ i la ou bien n'i gɛrɛla association na nin de bɛ anw na mɔgɔ b'an bolo u bɛ wuli ka s'i ma k'i ni hakiliw yira ɲɔgɔn na vraiment e ka foyer kɔnɔ ni problème de bɛ e da la an kan kɛ e ka ko gérer cogo jumɛn bon o ye minnu bɛ famille kɔnɔna na n'u bɛ furu yɔrɔ la bon muso minnu fana n'u bɛ u cɛw fatura ni bin kelen b'u kan dɔw bɛ yen cɛ bɛ ban ka nafolo to muso yanni k'u denw ka tiɲɛ sɔrɔ problème dɔn donc an bɛ o muso ninnu fana dɛmɛ u ka tiɲɛw bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na ka d'u ma. donc o ye musow ka cadre ye. musow ka cadre ye. musow ka yɔrɔ ye donc an bɛ musow dɛmɛ ni o yɔrɔ ye bon denmisɛnninw fana ta ye an bɛ denmisɛnninw ladon école la an bɛ wolosɛbɛn dilan an b'a denmisɛnninw ma association daminɛ ni sisan cɛ n bɛ se k'a fɔ yan'an ka salon 3000 actes de naissance piloté commune 6 la an ye 3000 kɛ salon an y'a bɛn n'a nina de bon mais yan'an k'o kɛ an ye 1000 kɛ fɔlɔ mais nina ma kɛ o 1000 la. an ye 1000 kɛ o ye Bamako bɛɛ ye donc salon 2019 à 2020 an ye 3000 personnes de dilan commune 6 la a n'a nina an bɛ nina bɔ ka di denmisɛn 50 olu b'an bolo école la denmisɛn 50 b'an bolo école la an b'u suivi san o san ni école bɛ daminɛ an bɛ
don d'uma donc wolo sɛbɛn d'uma et an bɛ minnu b'a wolo sɛbɛn t'u bolo an bɛ wolo sɛbɛn original dilan ka d'uma an b'a kɛ jugement ye après an bɛ fourniture ɲini k'a d'uma san o san an b'u encadrer ka ɲɛ. Awɔ an bɛ tila ka don o détail kɔnɔ mais mun de kelen pe nana ni nin hakilina ye ka association créer ka a kɛ musow tɔgɔ la ta yalima ka dɔ de delila ka k'i ɲɛna min y'i touché wa walima a ye madame Kulu yɛrɛ sɔrɔ. Parce que ni hakilina in tɛ cun ten tɔ i kan i bɛ taa sɔrɔ ka dɔ y'a ye min y'i touché. Hakilina in a mɛnna bi la côté bon mɔgɔ dɛmɛ ka di n ye kabini n bɛ denmisɛnninya la depuis ma furu n faso la n yɔrɔ duba dɔn n baso ka bɔ n faso ka bɔ bon ne ye mɔgɔ min ye n bɛ hinɛ kojugu ka fɛgɛ n tɛ tɔɔrɔ fɛ ne yɛrɛ t'a fɛ mɔgɔ ka n tɔɔrɔ donc ne ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma donc ne bɛ denmisɛnninya la ni tobili mana kɛ du kɔnɔ cogo cogo ne ka minɛn bɛ bɔ ka d'i ma ni jɛɲɔgɔn cɛw b'o la muso b'o la gɛrɛn de tun bɛ n bolo n furulen ko ka taga sen sumayara n faso kɔnɔ mɔgɔw tɛ na kosɛbɛ n'o tɛ n fa den 18 de b'a bolo mais bɛɛ ni i ka mɔgɔ mina cogoya dɔn a bɛɛ ka ɲi de mais ne bɛ n yɛrɛ de ta fɔ bon ala y'a kɛ n furula la ka taa kɔfɛ n denmisɛnman furula ka taa n nana se don min na yɛrɛ n sira ka kasi n bɛ segin Mali la n ko n tɛ to kɔfɛ n ko ye man di bon ala nana kɛ muso n ka ko nana diyajiya mɔgɔw ye n bɛ une semaine sɔrɔ dugu nana diya n ye n commencera ka don mɔgɔw la bon ala y'a kɛ jama bɛ na n bara mɔgɔw bɛ na baro la n bara mɔgɔw bɛ na baro ni min n'a ka problème nana ni n ka denmisɛnninya ni min n'a ka problème o bɛ tilen ka kasi n ka salon kɔnɔ o bɛ tilen ka kasi n ka salon kɔnɔ an bɛ baro kɛ an bɛ thé min thé ka di n ye n'an ye thé daga sigi n bɛ dɛgɛ labɔ n yɛrɛ bɛ baarakɛla ɲini n bɛ dɛgɛ susu n b'a bila frigo kɔnɔ n bɛ dɛgɛ dilan tilegan fɛ n'a ye tiladɔ fana dun n b'a kɛ ji la an b'a min bon o kɔnɔna na n'o bɛ taa so wulada fɛ ni n b'a ye wusula ni fɛn minnu ci ma n bɛ dɔɔnin bɔ n b'a d'a ma fɛ e ka taga i ka wusula i ka sokɔnɔna wusu k'i ka thé daga sigi ni cɛ ka wusu aw ka baro kɛ e ka baro la yɔrɔnin kelen kɛlɛ bɛ dɔgɔya a tigi bolo tɔɔrɔ bɛ tɔɔrɔ la a bɛ nɔgɔya bon depuis ne furula 2015 2016 depuis 2016 2015 ne bɛ nin ko kɔnɔ guerre nana kɛ entre Kinshasa n ye san 4 kɛ Kinshasa fana la même chose n bɛ o problème kelen de kɛ musow bɛ n'an bara ni problème min na n b'o ka problème o dɛmɛ k'o ka problème régler hali ni n bɛ jigin ne bɛ taa maa caman bila dɔgɔtɔrɔso la jigin na. N'a dɔn mɛnɛ i bɛ Kulubalilaka minnu kun olu tɛ baasi foyi de se muso ma Kulubalilakaw tɛ sɔn ka baasi se muso ma a bɛɛ tɛ dɛ a banna a bɛɛ tɛ dɛ Kulubali bɛɛ don sa muso kungo o ye bɛɛ kungo ye o tɛ a ye muso kungo ye an bɛɛ kungo don an bɛɛ kungo don tiɲɛ yɛrɛ DJ Fadiga ayiwa fɔli jara wa dɔnkɛlaw fɛnɛ bɛ se maintenant an bɛ taa album photo kɔnɔ photo dama damaw bɛ yan nɔ i ka album photo an y'a dayɛlɛ an sera ka minnu tɔmɔ an bɛ o yira nka komi an t'a yɔrɔ la i bɛ se ka histoire f'an ɲɛna o tɛ yan problème t'a la photo fɔlɔ fɔlɔ an k'o ɲɛɲini an nana mun birilen don fɔlɔ yɛrɛ la a filɛ a to a ka yɛlɛba in nin mɛnna dɛ ne ye kabini ne ma furu
Mais depuis 2013. Ni monté nous. Bɛɛ kun tɛ nin kɛ fɔlɔ. Merci tɔgɔ Tina. O tigi Tina de dɔ kɛ. Tina taara. Ah, merci tɔgɔ. A kɛra année min na i hakili t'o la bilen. 2014. 2014. A kɛra 2014 de. Tiɲɛ yɛrɛ la. Occasion dɔ la i ye photo ta ou bien i y'a ta ten? N y'a ta worotilajɛ bɛ dɔ la min tɛmɛna. Oui. Photo wɛrɛ min nana. Nin ye 2009 n ba ni cini bɔra ka bɔ faransi ka na a den ka kɔɲɔ kɛ ne fana bɔra baraza ka na donc n ye nin photo in ta o de la kalaba. Tiɲɛ la i parla. Ayiwa. Nin kɛra ɲɔrɔ. Nin kɛra ɲɔrɔ nin taara bɔ n ba ye donc nin taara ɲɔrɔ de 2012 la. Ne groupe photo ye nin kɛra occasion jumɛn fɛ? Nin ye senu de nin ye senu de nin ye u ye maraniya de di ma senu denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ de kɛra donc u y'a maraniya di ma. O kɛra a ma mɛn ka kɛ 3 ans maintenant 2018 den daminɛ. E bɛ min jama ni cɛ la bazin? Ne filɛ. Ok. Ne filɛ joli camancɛ la wa. Nin bɛɛ ye occasion de sen fɛ? Nin bɛɛ ye occasion kelen de ye. Ok. Ayiwa association bɛɛ kungo. Nin ye n fa ye nin ye Musabugu dugutigi dɔn commune 6 bɛɛ coordinateur dɔn wa a bɛ n ka ko bɛɛ la. Tɛ fosi kɛ n'a ma y'a la donc ale de filɛ joli a bɛ ka kuma n'a dɔn kan nin kɛra an ka association lancement dɔn de. Ni nin y'a sɔrɔ a tɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka démarche la parce que ni maakɔrɔ kɛlen don k'i bilasira. Nin bɛɛ kɛra lancement dɔn de nin bɛɛ kɛra lancement dɔn n yɛrɛ ka denmisɛnninw b'a la association denmisɛnninw b'a la bon nin ye association musow ye. Association musow yɛrɛ. Nin ye Yirimajɔ présidente ye bon nin ye salle kɔnɔna ye ɲɛfɛla in na minnu filɛ sigi ɲɛfɛla na olu ye dɔw yɛrɛ bɛ salle kɔnɔ yan an ka commune 1 fo commune 6 a bɛɛ présidentiw de dɔn o de bɛ ɲɛfɛla la. Nin kɛra radio ɲɛta la donc u ye n wele ka dɔn di ma ko ka di denmisɛnninw ma donc n y'olu baw wele ka na an ye fɛn d'u ma fourniture d'u ma. Ne filɛ joli jɛman na kɔfɛ bon nin ye école ye an ka denmisɛn fɔlɔ-fɔlɔ minnu an y'u ladon école la nin y'olu de ye Sogoninko groupe 1 na donc an fɔlɔ-fɔlɔ ka n'u ladon école la musomanin min filɛ ten ale kun ka école ko kun gɛlɛyara dɔrɔn u b'a gɛn dɔrɔn u b'a gɛn dɔrɔn k'an wulila ka intervenir an y'ale ta sisan na a filɛ yen 7e na. Tiɲɛna. Nin bɛɛ ye an ka denmisɛnninw de ye an bɔra yan fɛ an munumunu an tilela ka munumunu a dɔn denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ école la. Nin ye jardin ye min filɛ ten kɔfɛ ale fa n'a ba banna orphelin de don comme orphelin b'an bolo an da bɛ tila ka s'a ma bon a don ale kasira ko f'a ka don école la a kun si ma école sɔrɔ après ne wulila ka taa n'a kɔrɔkɛni 3 ye Kalaban kɔrɔ fo kɔnɔna na u k'u ta école la donc u ye kɔrɔbalen ninnu ta école la u ye fitinin ta jardin na donc ale nana an donna classe kɔnɔ dɔrɔn ne ye sigi ninnu kɛrɛfɛ ale isolé la ka taa sigi bɛɛ kɔfɛ a don a ma nɔgɔya kasi ma nɔgɔya a bɛ école la yen. Bon nin ye an ka commune 6 maire ye Daɲɔn ale fana b'an ka fɛn bɛɛ la an ka maire dɔn a b'an fɛ a bɛ an dɛmɛ ko caman na. A bɛ ka fɛn di ma yan dɛ. Imama de ye attestation d'a ma imama commune 6 imama olu de ye attestation d'a ma ko an bɛ baara min na musow ni denmisɛnninw ye donc an ni fɛn dɔ ka kan donc olu de ye reconnaissance d'a ma Daɲɔn de ye ne ta di ma dɔn. Ni ye Yirimajɔ Salo ye donc ni ye Yirimajɔ maire de ye an ni Sylvie Paul bɛ baara min na
projet français de don u bɛ ka na Mali dɛmɛ ni wolosɛbɛnw ye 1 million de personnes donc salo an ye ma fa 3000 kɛ salo ya ɲina an bɛ ka 4000 kɛ Buguni an bɛ ka 4000 de piloter la Buguni Nina ni acte de naissance bon acte de naissance ni Nina minnu bɔra mɔgɔ fɔlɔ minnu ta bɔra an y'olu de taw d'u ma musow b'a la denmisɛnninw b'a la ne Yirima Jodi ni ye Fransi ka den dɔ de fana ye an ka association tɔgɔ mɛn ka bɔ Fransi a ye dɔn ci ma a yɛrɛ nana an ye donation k'a don a ye fɛn caman lati ka na di denmisɛnninw ma donc nin ye n yɛrɛ ka maître de cérémonie ye Gintan Baba Jara n ka foli b'a ye kosɛbɛ ani n ka comité président nin ye ani MINUSMA ka fɛn de o kuma mun de kɛra nin ye yɛlɛ cayara dɛ o la mi yɛrɛ la nin ye ka ninnu bɛɛ bɛ salle kɔnɔ yan caman bɛ salle kɔnɔ yan nin ye MINUSMA de nana mara 2008 la k'u bɛ fɔ n'an ka balontan kɛ bon jɛman ye olu ye ne ka mɔgɔw ye bleu ye o ye MINUSMA ye bon o ye finiw d'a ma ka maillot d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma an ye arbitre kɛ musow ye pour que an bɛ se ka balontan kɛ cogo min na a don an y'u ci a don mun de kɛra a y'a kuma fɔ yan nɔ n'a y'a dabiri da la diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'an na diɲɛ mɔgɔ kolo b'an na preuve filɛ coupe nana tiɲɛ yɛrɛ la an ye 2-0 de k'u la don an ma se ka wo fosi y'an bolo jaw bɛ se ko wɛrɛ la min ni muso ninnu ka kɛnɛ koyi u bɛɛ bɛ salle kɔnɔ yan ne kɔni ɲɛ bɛ dɔw la salle kɔnɔ yan n'i ye ballon da yan k'olu k'a ta sini ordonnance bɛ n'i sɔrɔ i donc an ye coupe ta o la o kɔni o kɛra fɛnba ye parce que an y'a kɛ balontan in kɛ sensibilisation de kan musow ni ani kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ an ye catiri caman kɛ an ye fɛn caman kɛ kɛnɛ kan pour que a ka dɔn ka fɔ jamana kɔnɔ lahalaya min bɛ jamana kɔnɔ anw de ye kelen ye an ka don da kelen an ka bɔ da kelen a don autorité caman tun bɛ kɛnɛ kan ministère de l'éducation tun bɛ yen olu ka représentant bɛ Kamisogo a n'an ka maire Bouakar tun bɛ yen Dayo tun bɛ yen 5e maire tun bɛ yen Jean kun bɛ yen a kun ka ca autorité kun ka ca ministère de l'éducation tun bɛ yen administration territoriale fana ye mɔgɔ bila ka taa ya ye MINUSMA cadre fana ye donc o ka fisa a la kuma dɔw la ayiwa ni ye an bɛ wolosɛbɛn minnu dilan parce que wolosɛbɛn sanfɛla la tan Nina b'a yɔrɔ la mɔgɔw tɛ Nina sɛbɛn numéro sɛbɛn a kɔnɔ n'anw ye wolosɛbɛn dilan an b'a Nina numéro sɛbɛn a kɔnɔ pour que ni wolosɛbɛn tunna ou bien n'i ka Nina tunna par exemple i b'i ka wolosɛbɛn ta i b'i ka Nina numéro ta a kɔnɔ i bɛ se k'i ka fɛnw sɔrɔ parce que Nina ko gɛlɛyalen don sisan a ka gɛlɛn parce que ne yɛrɛ bɛ sɛgɛn b'a ko la ko caman na an bɛ ka fɛn minnu dilan an bɛ ka kɛ denmisɛnninw sisan an ka minnu bɛ université ni fɛnw problème o double numéro de b'u bolo numéro 2 de b'a bɛɛ bolo bon n'an ye denmisɛnnin ka numéro dilan ka b'i ta i bangebaa mana mara n'i kɔrɔbayara numéro changeli ko t'a la tuguni maliyɛn den bɛɛ ka kan ni numéro kelen de o de la an bɛ ka record bâti la pour que jamanaden bɛɛ ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ bon 1 million de personnes na an ye caman kɛ yɛrɛ parce que ne yɛrɛ sisan an filɛ yɔrɔ min na n bɔra Buguni de ka na donc an bɛ ka 4000 personnes de kɛra Buguni commune 3 la mais jugement bɛ kɛ Buguni ville kɔnɔna la an ma tila kɔni fɔlɔ o de filɛ nin ye formation de filɛ nin ye an tun bɛ semaine passée an tun bɛ Buguni mais an ka chef Zera ani Buguni président tribunal la n'a juge ni procureur donc olu de filɛ nin ye an bɛ formation k'u kunna pour que an b'a bɛɛ kɛ ni ordinateur de ye wolosɛbɛn sisan a tɛ kɛ ni tɛgɛ ye tuguni an bɛ fɛ k'o de éliminer fɔlɔ ka bɔ Mali la a bɛ kɛ ni ordinateur ye bɛɛ ka se k'i ka don archive la voilà mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ la kojugu a problème ka ca donc nin ye Buguni de ye nin ye nin ka partenaire ninnu ye min jɛma min bɛ yen sisan o de taara an n'o de ye commune 6 ta kɛ bon a ye yɔrɔ caman kɛ presque Mali la a ye région caman kɛ ale min taara Abidjan bon ni o fana rentré la Paris Michel donc dɔ ye ne yɛrɛ denmuso ye bon muso min filɛ camancɛla la Sylvie ala ka hinɛ a la ale banna ça fait 4 mois ale de ni projet nana Mali la 1 million de personnes a bɛɛ ka kɛ denmisɛnninw ye u ka Nina kɛ u ka fɛn kɛ ale de projet nana mais a banna ça fait 4 mois baara tɔ ma laban nin taara Kuluba
Civipol la Denec la n tara Denec de la ye attestation ye an ye fɛn kɛ comment dirais-je safinɛ dilan ani couture an y'o de kɛ musow kunna donc u tilalen kɔ an y'u ka attestation d'u ma denmisɛnninw denmisɛnninw caman bɛ école la caman ye école la abandonné u tɛ ka u du kɔnɔ u tɛ ka fosi kɛ jeune fille donc ne y'u fara ka ɲɔgɔn kan ka formation k'u kunna u tilalen kɔ ka attestation bɔ k'a d'u ma. Ni ye fadenw dɔrɔn de ni y'an ka du kɔnɔ denmisɛnninw de an fa denkɛ fɔlɔ fo ka se lagare de filɛ sabu b'o kunna o ka kɔɲɔ de kun dɔ ɲɔrɔ salon na sini. Ni ye ne yɛrɛ bon an ye nin kɛ cérémonie dɔ de la cérémonie an ye dɛmɛ di denmisɛnninw ma cérémonie dɔ de la donc komi n ka fɛn o fɛn bɛ ORTM de wele u bɛ n ka fɛnw kɛ donc ni ye image to de fɛn o fɛn ORTM de wele ayi sisan an bɛna fara k'a kan an farala kan wa aw ka jan émission na donc an farala ni ye n fa ye machallah ni ye n fa ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ni ye cɛkɔrɔba ye nin de y'anw ka ko bɛɛ ɲɔrɔ i bɛ ɲɔrɔ du fɛn o fɛn lajɛ a n'anw bɛ cogo min na du saba de bɛ ten du saba ka fara k'ale ka du kan anw de na u bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko bɛɛ kelen bɔ a denkɛ min banna a bɛ jan salon na sini ne n'o de ye sin kelen min donc o de la an tɛgɛw bɛ di ɲɔgɔn ma tan nɔ du bɛɛ kelen. Ni bɛ dan sigi album photo la an y'an ɲɛ dan mun yɛrɛ de nka sisan anw bɛ taa Bamakɔ kɔnɔ kow de ɲɛɲini kow ka ca Bamakɔ nka a bɛɛ bɛ sɔrɔ Boutelesi de bolo ko jumɛn de bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi Boutelesi. Ramsès i n'a fɔ an y'a fɔ kuma do kuma kɔnɔ cogo min na bi Bamakɔ yuguyugulen don kow bɛ Bamakɔ Ramsès sɔgɔmada na sa a daminɛna n'o ye DEF ye an y'a k'a fɔ BT tɛmɛlen kɔ kuma caman bɔra examen kow la mais ni Ala ma basi kɛ aya an bɛ DEF kɛnɛ kan DEF fana daminɛna sɔgɔmada na centre bɛɛ ye normalement bɛɛ ye baara ta i n'a fɔ a laɲinina cogo min na Ramsès donc mais problème kɛra min an y'a réseaux sociaux sanfɛ sujet dɔw circuler la maaw y'a yira k'a fɔ sujet o fiti kɛ sujet o fiti kɛ sujet o fiti kɛ o ma fiti kɛ an bɛ se ka min fɔ candidat ɲɛna dɔrɔn bɛɛ k'i cɛsiri i bɛ se min na i ka baara kɛ n'o ye sinon n'i y'i jigi da ko sujet o fiti kɛ i laban bɛ fu sɛbɛ Ala kana an bila fu sira kan Ramsès an bɛ dugawu dɔ de kɛ sa fɛn fɛn de bɛ examen na ɲina Ala ta'ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka sujet kɛ u dɔnyɔrɔ ye Ramsès an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ samedi don ani kunu ara Bamakɔ ye ji sɔrɔ Bamakɔ ye ji sɔrɔ fo k'a kɛ tiɲɛni yɔrɔ bon maa tɛ se k'a fɔ a to ten nka Ramsès tiɲɛ yɛrɛ la Surata yɛrɛ fana vraiment a kɛra tiɲɛni yɔrɔ caman na donc mun na yɛlɛ Ramsès an bɛ min fɔ sisan an bɛ dugawu dɔ de kɛ Ala ka ji d'an ma mais ji hɛrɛman ko don ji min bɛ na ni tiɲɛni caman sira kunu u ka minɛnw bɛ kɛnɛma tiɲɛ yɛrɛ la Ramsès an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ hali bi ara kabakoko ara ne Boutelesi de y'a ye n ɲɛ na maa de b'a fɔ bolifɛn ma ko wuli bolifɛn bɛ wuli a b'a fɔ sa bolifɛn bɛ sa aya maa caman y'a maaw sigara kuma nin na marifa Tarawele fo ka sugu ka dugu jɛ wa hali n'an taara ka na Tarawele don Ramsès Aljuma Konate c'est un génie maa min don Ala ye dɔnniya dɔ d'a ma vraiment dɔnniya min a yɛrɛ ka fɔ la ale bɔra DGMD de la a m'o école kɛ a donna école la DGMD la a ka kalan tiɲɛna ara an bɛ fɛ maaw ka Jakarta ja lajɛ fɔlɔ Jakarta dɔ b'a bolo Jakarta ni Ramsès télé bɛ Jakarta la clé dɔyɔrɔ b'a la ni ko clé USB dɔyɔrɔ b'a la caméra bɛ Jakarta la n'a ye Jakarta boli ka don Bon Appétit salle kɔnɔ sisan Ramsès a b'a jɔ yan k'a kɔ don ka bɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ nin salle kɔnɔ Jakarta b'a bɛɛ enregistrer donc n'a y'a enregistrer a b'a bila clé kan n'a yɛrɛ nana a bɛ clé digi kan donc maintenant a bɛɛ bɛ jouer a b'a lajɛ Ramsès Jakarta n'a ye prix ta n'a ye 2017 la donc foire kɛnɛ kan ara an taara wuli ka taa ɲɛ d'a kan ni kabako ye min ye n'a ko mobili ma wuli tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ara o yɔrɔnin ye ne dabali ban a ka di ne an ka kabako ko lajɛ mobili ko la an k'o lajɛ an ka se kan
Aljuma Konate ka bɔ dugu la kɔrɔ. N'i y'a ta ka jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ ni micro min ɲɔgɔnna filɛ nin ye ne bɛ ka kuma min na ni micro dɔw bɛ yen jije ninnu bɛ animateur ninnu bɛ baara kɛ ni micro min ye mais câble t'ale la quoi donc ale fana bɛ kumakanw fana ta donc mobile modifié ninnu o position la awɔ ne yɛrɛ de y'a dilan ne yɛrɛ de y'a dilan baga ye hali ni e yɛrɛ minɛ sisan wuli tile y'a sɔrɔ i bolo dɔrɔn na tile b'i bolo dɔrɔn wuli gɛlɛya t'a wele la tile yɛrɛ filɛ nin ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ tile la foyi t'a la et puis fana k'a fɔ tile original o tɛ dɛ tile nin ye copie de tile copie de don mobile yɛrɛ tile original tun la an ta tile ni copie kɛ a bɛ marché n'o de mobile wuli y'a wuli comment ne yɛrɛ foyi tɛ mobile sa mobile ne yɛrɛ taara la kana bila fore nouveau da la n tilala ka mɔgɔ baden de wele ka bɔ sogobu nabila sogoba b'a la lajɔ sunu bɛɛ b'a la u bɛɛ nana bɛɛ prévu kɛ mobile la i dan dɔrɔn k'a fɔ mobile wuli mobile bɛ wuli n'i ko mobile sa mobile bɛ sa wa ko manuel automatique ninnu fana a bɛ jɔ k'a fɔ mobile ma mobile na yan mobile bɛ wuli a yɛrɛ ka boli ka na n'a ko jɔ mobile bɛ jɔ. King Legend ne. Adam says kabako ko do mais ni ma ye maaw bɛ sika do kuma na can yɛrɛ kɔni na ne yɛrɛ kɔni dabali banna. Mais an ti fɛɛrɛ dɔ kɛ Tarawelelaka minnu ni Samakɛlaka minnu ta mɔgɔw ka motow ta comme ça u ka t'u tɔgɔw inscrire yen nɔ k'u ka motow fɛn di u ka to k'u wele. Non non i ta sera anw de ma sisan. mais min fɔ an ɲɛna bɛɛ kɔni b'a dɔn tout le monde est unanime là-dessus jaralakaw de bɛ walita k'u ta. Adam says an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ Bamakɔ kɔnɔko kuncɛ ni min ye bi sa o ye an ka Sarba n'o ye Momo All Star ye kunu a y'a tigɛ da mana na Adam says a ka di ni an ka nin ja ninnu lajɛ an ka segin ka na. Adam says ne momo ka mariage an bɛ dugawu dɔ de kɛ ala ka furu ni si bɛn a yɛrɛ jɛɲɔgɔn caman yira kɛnɛ kan artiste ba caman tun bɛ kɛnɛ kan vraiment maa caman ye ɲininkali kɛ Boutelezi la maa caman ye video ci ma ko min ye plaisir ni aramataba ye k'u ka mariage ko bɛ cogo di donc sisan kɔni ara n fana bɛ promesse ta jama ye k'a fɔ plaisir aramataba ka mariage ko ni ala ye lundi fara an si kan min mana bɔ a la donc plaisir yɛrɛ da bɛ don yan ni kuma na k'a walawala jama ye papu y'a fɔ ta ko worokila kɛla papu y'a bɔ ta sira y'a fɔ ta mais mɛ tigida ye mɛ kɔ dɛ u bɛ nigi sigilen ten dɛ o de fɔra ɲɛna ko ara de balimamuso tigi donc ne yɛrɛ kɔni ko bɛ Bamakɔ an ka fɔ yɔrɔ ko bɛ dɔ ye numéro 10 yɛrɛ plaisir ye numéro 10 ye ko Aramata ye numéro combien 34 an bɛ yan bila ala ni bɛ dan sigi Bamakɔ kɔnɔ ko la n'ala ma basi ka na inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sur ce même plan n'ala sɔnna ma Bamakɔ kɔnɔ ko caman bɔra ka fɔ sisan nɔ ayiwa jiwoyo ko in Bamakɔ kɔnɔ maro o tɛ dogo Bamakɔ maa si la jiwoyo i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o ko kan est-ce que e sigiɲɔgɔn dɔ a gɛlɛya b'o da la walima circulation na i y'a degun dɔ sɔrɔ ne ko alhamdulillah ne ma degun sɔrɔ circulation na parce que ni san nana ne tɛ sɔn ka n'a ye sɔgɔma na ubiyɛn ka denmisɛnninw sɔrɔ n b'u wele u ka sigi u ka t'u yɔrɔ la f'a ka tɛmɛ u ka na ne yɛrɛ bɛ ten bon sigida fan na presque a ma tiɲɛni kɛ an kɔni ka fanfɛla la parce que bɛɛ bɛ so kɔnɔ a bɛ mɔgɔw yɛrɛ de bolo n'i sigira n'a ye sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i ka sigi yen nɔ parce que ɲinan samiya a ɲana
alhamdulillah to be min ala o kanye ma nyanda be ka fanga be ka bonyana ona mi ngon sororo na ne kon kala di ka mi do be ka sikino kelena o kan ka fo Traoré kenya na so jiwo tara na ka samara singile ne ma fo jiwo samara singile awa kai sambe na na ka singile sala na yeto su kuma be ka fo chero de ko ni kuma be ka fo chaba ko chero wala dala non kuma kana wala ko ti son kalo ti kana asuwe jene la ni plateau sambe a me benke la ba be do re ga sisa ha sa mo blindo soro ala ka samara singile infena tara yoro ala ka ni mai ame bolika sugu kono anga partenaire ka tolu ka ja no fe Orange Mali bola King Legend bola société d'Adoura Sall fora c'est bête 223 ma ango ka jale jega Par sa force et sa saveur légendaire, nous vous présentons votre boisson énergisante, King Legend. siga t'a la fiyewu aw fɛn fɛn de be fɛ ka King Legend sɔrɔ nɔgɔya la a ye boli biribiri a k'aw kunda bonboli sugu kan ni ale be ɲare la maga keyita fɛ yen nɔ a ka nɛgɛjuru siraw de filɛ nin ye 74 ni 4 57 86 91 walima 63 42 32 42 aw be se ka weleli kɛ u ka fiksi fana la ni o ye 20 24 03 ni King Legend ye farifoni ani kɛnɛya. Et contactez le 82 00 49 49. Jackpot 4. Numéro, pardon. Jackpot 4 ye aw fɛnɛ ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen aw ye aw garizɛgɛ lajɛ Jackpot 4 la siɲɛ 2 tile kɔnɔ bet 223 ka billet feere yɔrɔw la walima aw ye jazz 144 jazz 512 kɛ aw ka telefɔni na aw ye jaabiw lajɛ bet 223 ka réseaux sociaux kan walima renouveau tv kan ni sufɛ journal tɛmɛna bet 223 mɔgɔw ko k'a da aw tulo kan ko Jackpot 4 je be daminɛ tɛnɛndo u t'i kalo tile 9. Madame Koulou, amena e fan fɛ dɔɔni aw bɛ dɛmɛ don musow ma ani denmisɛnninw mais aw b'u ciblé cogo jumɛn na aw b'u ciblé cogo jumɛn na dɛmɛ kan ka don mɔgɔ minnu bon o ɲininkali diyara n ye parce que mɔgɔ caman t'a dɔn association bɛ ka baara kɛ cogo min na mais an ni population sudelen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ye baara daminɛ tuma min na an 29 personnes de baara daminɛ mɔgɔ 29 bon an y'an bolo sama commune bɛɛ la an ye présidente sigi commune bɛɛ la commune 1 jusqu'à commune 6 mais chaise ba yɛrɛ fana bɛ o présidente ninnu fana bɛ réunion kɛ chaque mois o bɛ na compte rendu kɛ bureau ba la donc olu de bɛ mɔgɔw n'u ye réunion kɛ donc kuma bɛ taa ten u bɛ ultimatum lancer k'a jira k'a fɔ association dɔ bɛ yan nɔ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ bon n'u b'u ka liste kɛ n'u nana n'a ye ka na n'a ye bureau ba la an fana bɛ liste ta en compte la an kan ka baara min kɛ ni yɔrɔ min ye min désigné don ni min ye o bɛ to o baara kɛ o bɛɛ kɔni bɛ k'i ka baara kɛ a ɲɛma effectivement donc an bɛ mɔgɔw ciblé ten de. donc an bɛ commune bɛɛ la an bɛ commune bɛɛ la an bɛ Bamakɔ commune bɛɛ la presque an ma se région kɔnɔnaw la an ma se région kɔnɔnaw la an bɛ fɛ k'a daminɛ mais an ma se fɔlɔ. an bɛ fɛ k'a daminɛ de an y'an région fana lajɛ parce que dɛmɛ bɛɛ mana dafa mɔgɔ ma gɛlɛya b'an fana kan région an bɛna daminɛ n'Ala sɔnna Boutelezi problème fosi t'a la présidente kuma kan don an bɛ taa i bɛ bɔ a kalama fana voilà kan ka to ko ɲɛɲini fɔlɔ vidéo témoignage
sisan donc an bɛ tɛmɛ n'o ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka wele bila safa mɔgɔw ma. Muso min b'aw bolo bi plateau kan n'o ye madame Kulibali Moyina Diko ye. Ala ko tiɲɛ muso bɛ yen wa muso bɛ yen tuguni n bɛ segin a kan. Moyina Diko an ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ 7 ans bɔ sisan a bɛ san 7 bɔ. Nga mɔgɔ ɲɛnama ba dɔ ka sira kan mɔgɔ ɲumanw dama de bɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ ɲumanw de fana bɛ ji o sababu la franchement n y'a minɛ ni n bolo 2 ye parce que ani n danna mɔgɔw de jɛra depuis an jɛra don min ala ko tiɲɛ ma tigɛ a la n y'a sɔrɔ mɔgɔ min don diinɛ b'a bolo a danbe b'a bolo adamadenya b'a bolo silamɛya b'a bolo yɛrɛ de wa a bɛ mɔgɔ fɛ a bɛ adamaden fɛ gasi b'a la kojugu donc o y'a ka ko bonya ne bolo ne bɛ taa o tɛ o i ye mun ye mɔgɔw b'o ye wa mɔgɔw b'o dɔn a y'a cɛsiri vraiment denmisɛnninw ceux qui sont non scolarisés et déscolarisés aussi donc a y'a cɛsiri olu tɔbɔtɔli la a y'a cɛsiri veuve ka ko la c'est-à-dire muso cɛ sabatɔ donc ça veut dire que les couches les plus faibles les couches vulnérables o y'a ka ko ye o ka d'a ye n hakili la ala an ka kiraba in kisi ni nɛɛma b'a ye o fana tun ka d'o ye les couches les plus défavorisées o ye ala ka kɔlɛ ye maa min b'i janto la vraiment o ye maa ɲɛnɛma ye o ye ala ka mɔgɔ ye donc o jɛɲɔgɔnya belebele bɛ ne a cɛ n y'a jateminɛ fana n'a ye fɛn fɛn na kodɔn fɔ n'a bolo tɛ mun na sɔrɔ sinon a b'a ɲini k'o fɛɛrɛ kɛ o la ka o lase tɔn ma ou bien tɔnden ma parce que formation cadre kɔnɔna la a ye formateur dɔw wele mun bɛ déchet plastique recyclé o kɛra ne ɲɛnɛ ne tun b'o lancement kɛnɛ kan a bonya dara n kan n ye bilasirali k'a la donc u b'o dilan k'o kɛ musow ka musoya minɛnw ye ani parures ye ani décoration ye kelen filanan a tilara k'a ɲini ko mɔgɔ baden de bɛ yen parmi les couches les plus défavorables minnu ma recensé minnu ma enrôlé nina t'u bolo rien donc a wulila k'a cɛ sɔrɔ la jusqu'à ce que Union européenne y'a na dɛmɛ a ka se ka maa ba a bɛ se maa ba 5 ma commune 6 yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ o kɛra Yirimajɔ mairie la o lancement ne tun bɛ o kɛnɛ kan a ye o mɔgɔw enrôler pour k'u ka se k'u ka nina sɔrɔ jugement tɛ minnu na dossier wolosɛbɛn foyi tɛ minnu na ka wolosɛbɛn dilan en bonne et due forme avec le concours du maire de la commune 6 et le concours du tribunal de la commune 6 ka u ka document ɲini k'a d'u ma o kɛra ne ɲɛna ne b'o seereya sisan a filɛ nin ye o projet ɲɔgɔn kan u y'a dupliqué pour que ka taa n'a ye Buguni mara la précisément Sido yan fan fɛ avec le concours de l'Union européenne donc maa b'o cogo la franchement an b'a fɔ o cogo la ko folotɔ kana kɔnɔ tɛ san yɛrɛ kɔ cɛsiri ye a ta ye hakilina wɛrɛw bɛ yen mais an bɛ ala deli hali bi ala kan o fanga o di an ma o dɛmɛbagaw di an ma parce que dans les moments à venir orphelinat ko o b'a ka projet la donc hali bi ka orphelinat dɔ ɲini k'a bila sen kan en commune 6 ici précisément à Sogoningo nka an bɛ dugawu kɛ hali bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka an fanga se a la o bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. ne tigi bɔra ka kuma caman fɔ i kan o jɔn don. nin ye n balimakɛ dɔ nin ye n balimakɛ de ye Abdulayi Bagayɔgɔ ne yɛrɛ ka foli b'a ye kosɛbɛ n'ale ye ne fo ne de kan k'ale fo kosɛbɛ parce que n'i bɛ baara kɛ n'i ye maabaw sɔrɔ i kɔfɛ u b'i dɛmɛ baara bɛ diya i bolo n ka tulonkɛ a b'a la n ka sobe a b'a la ne de ka foli b'ale ye parce que a ye n dɛmɛ association baara la kosɛbɛ depuis a daminɛ n sera a ma ka bonya d'a kɔrɔ a ma bɔ n jigi kɔrɔ tile kelen donc ne yɛrɛ de ka foli b'ale ye parce que a ye fɛn o fɛn fɔ a ma kalon tigɛ a ye tiɲɛ de fɔ. a ko projet bɛ yen nɔ i tɛ projet ɲɛfɔ an ɲɛna. projet bɛ yen parce que association ka baara ka ca anw b'an bolo to baara kelen na an ye baara caya an yɛrɛ bolo pour que an bɛ se ka hadamaden bɛɛ bɛ se k'i ka lafiya sɔrɔ cogo min na
Bon, projet min b'an bolo orphelinat b'an bolo déjà. Bon, orphelinat b'en place, dossier dilanna ka ban. Donc an kan ka dayɛlɛ tile 2 in na yɛrɛ. Suguni ko. Merci. Adela don bon appétit. Ciao bita. On fana ko fo bon ko. Aw fara kara jama kan ka bɔ. Voilà, association Safantuya, c'est ça, non, vous faites qu'un Fanta. Bon, franchement, français, n'est pas fait en vie, mais vous voulez la Fanta, association Safa. N'est pas bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. On entend? Salam alaikum à tous. Ça va? Oui, ça va. Déjà, sois la bienvenue. Merci. Et association Safa. Oui. Voilà. Pourquoi association Safa d'abord, c'est quoi? Association Safa, en gros, on l'a fait il y a 1 an avec une amie à moi en France. Elle s'appelle Anissa. Et moi, comme c'est Fatou, on a fait ça de Anissa et Fatou, Fa de Fatou. Et donc, il y a 1 an, on a créé cette association pour aider les personnes dans la rue avec l'hygiène, la santé et l'éducation. Combien de personnes Alors, on a créé l'association à 2 et en même pas 3 mois, il y a au moins 50 personnes qui nous ont rejoints, 10 personnes au moins dans le bureau et 50 bénévoles actifs. L'association est basée ici ou bien? Elle est basée sur Paris. Okay. On est sur Paris, on agit dans Paris, le 18e arrondissement. Principalement en tout cas. Vous avez déjà mené des activités? Oui, alors on a fait des maraudes, c'est des distributions de produits hygiéniques, on a fait des kits hygiéniques qu'on distribue aux personnes dans les rues. On a aussi fait des grands marchés solidaires où les gens ils peuvent venir se servir gratuitement de produits hygiéniques, de vêtements propres et de nourriture, de boissons chaudes, parce que on a commencé à ouvrir l'association quand il faisait froid en France. Oui. Il y a la neige qui tombait, il pleuvait, et il y avait des gens dans les rues, ils n'avaient pas forcément de maison, ils n'avaient pas de vêtements propres, et secs aussi, ils n'avaient pas de couverture. Donc la première mission qu'on avait faite, c'était ça, un grand marché solidaire avec la distribution de couvertures et de boissons chaudes. Je comprends le Bambara, mais je ne parle pas. Votre lien avec l'association? Oui, il y a 6 mois, on a contacté l'association Ambekunko parce qu'on voulait aider une école, l'école Alima, l'école privée Alima à Sangaré-Bougou. Et comme on n'avait pas de partenaire local, on a regardé un peu sur Internet, on a vu toutes les actions qu'ont menées Ambekunko. Et ça avait l'air, comme c'était une association pour les enfants et les femmes, on s'est dit que ce serait le partenaire idéal. On a envoyé un mail et c'est moi, Ndiko, elle-même qui m'a répondu dans l'heure qui suit. Elle m'a appelé et même pas le lendemain, elle est partie voir l'école pour nous. Dernier mot, l'appel enlacé, voilà. J'espère que l'éducation, en tout cas au Mali, va pouvoir se développer pour que le Mali lui-même puisse se développer, que ce soit surtout sur les infrastructures, sur l'hôpital, la santé, sur même l'économie. J'espère, Inch'Allah, que dans un futur proche, toutes les associations qui sont au Mali ou même dans le monde entier pourraient mener ça au bien. Vous êtes malienne? Oui, je suis malienne. Mais pourquoi vous n'avez pas appris le Bambara? Moi, je suis soninké. Bon, 2 mots en soninké alors. Il faut saluer les gens, au moins ce qui nous regardent. Les mounous. Les mounous. Les mounous. En tant que Sonique, vous ne comprenez pas Sonique? Si, je comprends. Maintenant, il faut parler Sonique maintenant. Mais c'est compliqué. Parler et comprendre, c'est pas la même chose. Merci, Bon, disais Fadiga Ben Nekana, voilà, vidéo surprise.
Surprise sur surprise. Et per le noam. Oui. Per le no. Surprise de bien vidéo surprise nana donc anga la je ka soro na barunke. Salam alaikum, bon appétit mo. Nga fodi ba bela jelenye ka taw sigero da munum be sigero la ka ulaje ona o munum be plateau kene ka nga fodi ba bela jelenye. Mo ko mba bulo bi aw ka émission kene ka mo ni tiko ni koram so de don. Ambi fakile ambi pakile mo ni koram so de ali di shin la ka dinema. Bo mo ni be ne bulo mba ya place de la. C'est comme une maman, mouine balma nyumandi, sinji nyumandi don, fait ba balma toro attaqué. Fait ba en toro kan anima toro ateswama. Ala de basara, anya ni ala fe, ala kasara. Abi bara min fana kononana, no ya ka ONG yarabi ala kala ile sanfi. Depuis ay bara indamna, amasigi achisidleni do akula. Di pabi association ya la kabo association la kana ile makaki ONG anina kanudi baraini di bibite akadai kamusu dema musu jesa bagato dimsini munye orphelonye dimsini munu fatula batula akadi muine toujours ku dema uka nyina ke tabulu la école ku di pama association si chaque fois mo bitaka dukono nana kata uma kashala moyini nani fi kana kandindo école la ma kay war soro ma kay inscription war soro donc aba kono ka sona association arrêté quoi aba ka ko kono dibi association te fo ala nana ke aka association sigi a continuera ka dimsunu de ma be musu de ma jonga be dimsunu de ma tento fo kana sebima donc ambe duwa kay halsa ala ka ONG yiri wabulu ala ka partenaire baw ala ka nu do no garzigela ya rabbi iti ko marté ala ki ka émission ma wili herala idi ko merci beaucoup pour tout ibe fon fe ke balma ya kono nana merci vraiment ambifo e baram ke yatimi ye muso tse jabarato yatimi dion ya rabbi ala ka tuishila ala ka sara ire tawe anyani ne ala fe ya rabbi ala ki yele sanfe ala ka niji do ba chaman kenan vraiment ne chaman c'est ça ni ndogoni ndogoni fakile bakile ndeni gani ni yere ka kuma ni surprise yere to ta kala makale ba ke ndogoni re cible ale ata ni ba bal ma bana ke toko toko la fala ma do me nya fu mo su dalindi mo te nyo fu nyo fena ni ne kera koronyu ma yulu mu ni dogonu nyu di fana nyana alhamdulillah amusoma duru do kelen tanyana men nani fa saba fa me ka farakane kanani ne be baya jor la ya fu chogomina ni be hay kunu be klena kasu be rat li mara nu diu be baroke no fe chema kelen di bana bon chema nyere fu ba fu kon chere oye donc ibada alhamdulillah bal ma diari be fembera jelenki fu ere fana we bal ma diane ere fana we ndeme ndewna uye hinanana uye lameni ngomi mandinyo utake ni ngomi kadinyo kake no ta lere protection civile la lere lieutenant bon sapeur pompier bon ay savlerom no fle stagile fle concours de là bon ali fala association présenter ye muso ka présenter ali pompier be muso ka présenter ali en fait kobe nyamanta ko transformer awu kemu ambi nyama transformer ani do bara ke ñoko fe donc ambe journal mun be bo ibani mo journal kala do ba maraw ta sama tuguni ambe journal nta ani carton ani pine ko lo ni fon donc anya muso formé wala amba ke segi nan sans segi amba ke segi ame visite la dola ambe d'autres éléments qui caillou et désinfecte caillou donc ambe fait amba élément qui fait chamani pour que nyama ka pour mo aussi encore exemple demain au de la demain do musula ka joma demain sugu jume exemple do di et ambe baludi ko sobe ambe nyodi ambe malodi ambe suguru di ambe nona mugudi ambe finiti formation fene ka formation ambe formation sugu jume ambe anye safne glanke anye aya fo chomina nyama bayele mari
an ye coupe couture kalali an y'o fana formation k'u kunna voilà bon an b'o de la fɔlɔ i bɛ se ka nɛgɛjuru sira dɔ bila mɔgɔ t'a dɔn ni partenaire ba dɔ bɛ sɔrɔ nin kɔfɛ numéro dɔ fɔ 78 78 79 79 67 67 75 75 donc ni mɔgɔ min mago bɛ madame Kulula Moine Deko la o bɛ se ka ni nɛgɛjuru sira in kɔnkɔn 78 79 67 75 ala ka jɛ ala ka dɛmɛ caman caman sɔrɔ ko sera u kuncɛ yɔrɔ la folikan laban ka di an filɛbagaw ma ne bɛ folikan laban min lase an filɛbagaw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo précisément ka association muso n b'u fo kosɛbɛ olu de filɛ nɔfɛ ni wulila su u bɛ tagama nɔfɛ ni wulila tile u bɛ tagama nɔfɛ bon n'i y'a ye moyi olu de don u sɔnna n ka ko bɛɛ ma u dara n na u ma n tiɲɛ n kɔ ni n ye min wele ka bila min na u bɛ boli ka taa kɛ bon ala y'a kɛ n fana kɛra mɔgɔ min ye n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ hali n'a kɛra kilo kelen de n b'u wele ka na ni i bɛ yan i ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danaya ka k'i yɛrɛ la ni danaya kɛr'i yɛrɛ la i bɛ se ka hadamaden bɛɛ mara n'i y'u wele ni a minɛn nana u yɛrɛ b'a tila n b'a di u yɛrɛ ma u b'a tila min ni min ka kan bɛɛ b'a sɔrɔ ni n ye min ta di min ma kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ tila k'u wele karisa n ye minɛn nin ma a nana d'i ma bon ne dalen b'u la tiɲɛ yɛrɛ la n dalen bɛ n ka muso la bon filanan fana n bɛ n ka partenaire ninnu fo minnu bɔra Paris ka na bon Fatou y'a fɔ cogo min na u ye n contacté email de kan a don an kumana an ye échange caman kɛ dugu jɛra dɔrɔn ne wulila ka taa ekɔliso in lajɛ bon n taara ekɔliso la n y'a sɔrɔ ekɔli in bɛ cas min na a ma nɔgɔn n y'a video na fɛn bɛɛ kɛ n y'a ci u ma o mɔgɔ 8 de tun kan ka na 1 de ma se ka na o mɔgɔ 7 nana bon an kan ka remise kɛ le jeudi an bɛ na u nana ni minɛn minnu ye u ye minɛn caman nati u ye wari min don minɛn na plus 7 millions banw b'a la kayew b'a la sakiw b'a la finiw b'a la hali bɔrɔso a dan u tilala ka denmisɛnnin ninnu fana classe 1 ta 7e ani olu ka école classe 1 donc u bila correspondance la voilà donc ne b'olu fo kosɛbɛ parce que ninnu ye denmisɛnninw de u ye hakili sɔrɔ ka na Mali la ni wolola ka mɔya an den de don kelen filɛ sigilen kɔfɛ ale yan den ninnu to arabu b'a la tubabu b'a la bon n'i y'a ye e yɛrɛ sɔnna k'i bɛ n'i faso dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fana fara kan i ka kalan ka n'i faso dɛmɛ i ɲana de ne b'u fo u nana kunna sini u kan ka sigi le 28 u bɛ 2 semaines de kɛ Mali la pour que u bɛ se ka na an ka taa école publique lajɛ école publique an bɛ se k'u lajɛ tɔɔrɔ min bɛ denmisɛnninw ka samiya b'a la tilema b'a la n'an bɛ se ka plafond kɛ yɔrɔ minnu na n'an bɛ se ka banw kɛ yɔrɔ minnu na n'an bɛ se ka tɔli yɛrɛ changer yɔrɔ minnu na parce que ni ne yɛrɛ ka baara dɔn déjà recommandation min bolo ministère la n bɛ se ka baara kɛ Mali territoire bɛɛ kan donc n'an sera ka jamana dɛmɛ a bɛ komi an y'an yɛrɛ de dɛmɛ fɔlɔ denmisɛnninw ka lafiya a ye samiya in na a lajɛ denmisɛnninw bɛ ka kalan cogo min na bon an bɔra san da olu fɛn ninnu la vraiment ne b'u fo kuma yɛrɛ tɛ n da ka taa denmisɛnninw merci beaucoup an b'i fo k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ kan an filɛlen don Yirimajɔ kosɛbɛ madame Surakata Mama Togo la a bɛ jɛmukan in suit a n'a a sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen madame So Sali Yirimajɔ jabidala don ale ni den ɲumani ale fana ye Yirimajɔ ka ye a bɛ kundigi de kɛ Boire, voilà, ancien enseignant école promoteur fana don an ka foli bɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye ni bɛ dan sigi bi ko la a labɛnnen don wa a bɔra ka wele san fo ka wari caman a cɛ ma kama gɛlɛn k'u tɛ Orange Money la sisan nɔ i bɛ kɛ cogo min na san i bɛ da ne la i bɛ wari da ne tigɛ ne ba di n terimuso sali ma i bɛ sali don wa ni min sali min ye denmisɛnninya kɛ tantɔ o b'a minɛ o bɛ taa di vieux kuruni ma butigibatigi vieux kuruni o bɛ taa di bɛnkɛ ma sa n'o kɛra dɔrɔn wari tɛ se village la a ka ɲi ta e ju bɛ ne la a to bɛɛ kun bɔ sa i bɛ se ka bɛɛ ka transfert kɛ o ma bɛɛ ka transfert jumɛn bɛɛ ka transfert Orange Money ka baarakɛminɛn kura de ye min b'a to i bɛ se ka wari ci i somɔgɔw ma hali n'u tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ Orange Money kan wa a bɛ se ka kɛ Mali numéro bɛɛ la i m'a ye de solo bila ka suma tere ka jugu a ɲɛnabɔ wari tɛ ɲɛ i bɛ se ka wari ci i limanaw bɛɛ ma hali ni Orange numéro tɛ u bolo o bɛ se ka kɛ BK transfert fɛ i bɛ jɛ 144 dièse kɛ i ka téléphone kan i bɛ se ka wari ci i limana bɛɛ ma. Orange. C'était
Cette émission vous a été offerte par Orange Mali, opérateur multiservice. Orange. Par sa force et sa saveur légendaire, nous vous présentons votre boisson énergisante, King Legend. Sigata la fio aw fɛn de bɛ fɛ ka King Legend sɔrɔ nɔgɔya la ay boli biribiri akaw kunda bonboli sugu kan ni ale bɛ ɲare la Maga Keita feyinɔ a ka nɛgɛjuru siraw de filɛ nin ye 74 ni 4 57 86 91 walima 63 42 32 42 aw bɛ se ka weleli kɛ u ka fixi fana la ni o ye 20 24 03 03 ni King Legend ye farifoni ani kɛnɛya. Et contactez le 82 00 49 49. Jackpot 4. Numéro, pardon. Voilà. Awo, ni jackpot 4 ye, aw fene ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen aw ye aw garizɛgɛ lajɛ jackpot 4 la siɲɛ 2 tile kɔnɔ bet 223 ka billet feere yɔrɔw la walima aw ye jazz 144 jazz 512 kɛ aw ka telefɔni na aw ye jaabiw lajɛ bet 223 ka réseaux sociaux kan walima renouveau tv kan ni sufɛ journal tɛmɛna bet 223 mɔgɔw ko k'a da aw tulo kan ko jackpot 4 je bɛ daminɛ tɛnɛn don u t'i kalo tile 9